नमस्कार दर्शक बंधु। आज हूँ अक्टोबर मास 2 तारिख गुरुवार। आज दिन जाकर टॉप 20 गुरुत्वपूर्ण खबर उपर आसतु नजर पकाइबा। वीडियोटी को शेष पर्यंत देखंतु। मात्र किछि समय मध्यरे जानिपारिबे आज दिनर संपूर्ण खबर। ता पूर्व चैनल नुआ थिले चैनल को सब्सक्राइब करी रखंतु। एमिति प्रतिदिनर लाटेस्ट न्यूज सर्वप्रथमे देखिबा पाई। तेबे आसंतु संपूर्ण खबर उपर नजर पकाइबा। आजिर प्रथम खबर, जातिसंघर पाकिस्तान को भारतर कड़ जवाब। ट्रम्पଙ୍କ मध्यस्थी भूमिका को अस्वीकार। निकटରେ ऑपरेशन सिंदूर समय भारत और पाकिस्तान मध्यस्थी होई ट्रम्प युद्ध विरति कराइथिले। विगत किछि दिन धरी अमेरिका राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प निजे ही डिंडिम पिटी चलीछंती, किंतु जातिसंघ साधारण परिषद बैठक में भारतर स्थायी प्रतिनिधि पेटेल गेहलट एभली दाबी और प्रचार को सीधासलख अस्वीकार करिसंती। से कहिसंती भारत और पाकिस्तान मध्य समस्त प्रकार आलोचना केवल द्विपाक्षिक। अपरपक्षे पाकिस्तान उपरको सीधासलख अंगुली उठाई पेटेल आतंकवादी और सेमानक पालनकर्ता कड़ा चेतावनी देइछंती। युद्धरे विजयी होइथिबा नै पाक प्रधानमंत्री शेहबाजଙ୍କ भाषण को मध्य दृढ़ भाव खंडन कर मिछर पर्दाफाश करथिले पेटेल। युद्ध बंद करने को पाक सेना किपरि गुहारी होइतिला ताहा से कहिथिले। परवर्ती खबर, युद्ध क्षेत्र को पठाइथिबा 27 भारतीयों को मुक्त करने को रूस निकट में दाबी। स्टूडेंट और व्यावसायिक भिसारे रूस जाइथिबा किछि भारतीयों को यूक्रेन युद्ध में सामिल हेबाको बाध्य करा जाइछि। सेमानको विभिन्न प्रकार प्रलोभन देखाई युद्ध क्षेत्र को पठा जाइछि। एबे प्राय 27 जन भारतीय एपरि स्थिति में फसिथिबा चिन्हट करा जाइछि। सेमानको तुरंत मुक्त करबाकू रूस निकट में दृढ़ दाबी उपस्थापन करा जाइथिबा भारतर विदेश विभाग पक्षरु कहा जाइछि। विदेश विभाग को मिलिथिबा सूचना अनुसार विगत दिन में प्राय 150 जन भारतीयों को विभिन्न प्रकार प्रलोभन देखाई रूस युद्ध क्षेत्र को पठाइथिला। सेमानक मध्यरु 12 जन को मृत्यु होइथिला बेले 96 जन को मुक्त कर दिया जाइथिला। अन्य 16 जन को खोज खबर मिलुनी। एभली प्रलोभन न फसिबाकू भारतीयों को विदेश विभाग सतर्क कराइछि। परवर्ती खबर, ट्रम्प को टार्गेट कले पूर्वतन राष्ट्रपति ओबामा। कहिले से ही समस्यार कारण। अमेरिका राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प को टार्गेट करी कहिसंती पूर्वतन राष्ट्रपति बाराक ओबामा विश्वर 80% समस्या पई तांको दायी करिसंती। अवश्य ट्रम्प नाम से धरी नाहांती। लंडन रे एक साक्षात्कार दी ओबामा कहिसंती बुढ़ा लोक माने क्षमता को जाबुड़ी धरिबा एवं सबु क्षेत्र में निजर नागर प्रचार करबा ही विश्वर 80% समस्यार कारण। एथिरे पिरामिड मध्य सामिल। तांकर एभली टिप्पणी 77 वर्षीय ट्रम्प लागि उद्दिष्ट बोली कहा जाउछि। एही बुढ़ा लोक माने मृत्यु ओ तुच्छता को भय करती, किंतु निजको केबे हार मानती नहीं। सेमाने पिरामिड निर्माण करुछंती एवं से सबरे निज काम लिखुछंती। एहाकु नै से बहुत चिंतित मध्य रहिथांती। परवर्ती खबर, इस्तफा देवार 18 दिन पर साधारण देखादेले बोली। नेपाल जेएनजी आंदोलन जोगु इस्तफा देवार दीर्घ 18 दिन पर शनिवार नेपाल पूर्वतन प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली को साधारण देखा मिली। कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ नेपाल अध्यक्ष ओली दलर छात्र संगठन एक कार्यक्रम में से भक्तपुर ठारे पहुंची थे। से कही आमे देश को तमसा सरकार हाथ में समर्पण करी विदेश पलाइबू नहीं। वर्तमान सरकार हिंसा और विक्षोभ पर क्षमता को आसी। एबे सोशल मीडिया रे तांको घरर ठिकाना खोजी आक्रमण योजना बना जाउछि, किंतु तांको सरकार सुरक्षा देई नाहांती। सरकार कहीं अपेक्षा करुछंती बोली से प्रश्न करथिले। उल्लेखयोग्य जेनजी विरोध और हिंसा पर गत 9 तारिख में ओली प्रधानमंत्री पदरू इस्तफा दे अजଣା स्थान को पलाइथिले। परवर्ती खबर, एणिके रास्तार गोरु को छाड़िले जरिमाना। अक्टोबर 16 पर कड़ाकड़ी। राज्य गत 3 वर्ष में जातीय राजपथ राज्य राजपथ में बुला गोरु गाई जो दुर्घटना घटी 1601 जन लोकों जीवन जाइछि। 1591 जन गुरुतर आहत होइछंती। आउ 242 गोरु मरीछंती। तेणु परिवहन विभाग चेतावनी देइछि, रास्ता को गोरु छाड़िले मालिकों उपर जरिमाना कराजिबो। बुला गोरु गाई को गौशाला को पठाई दियाजिबो। आसंता अक्टोबर 15 तारिख पर्यंत सचेतन कराजिबो एवं 16 तारिख कार्यानुष्ठान हेबो। वर्तमान राज्य में 95टी पंजीकृत गौशाला रही। आहुरी 37टी गौशाला निर्माण कर सरकार पक्षर कहुछि। परवर्ती खबर, वांगचुंगर पाकिस्तान सहित संपर्क अच्छी। लद्दाख डीजीपी दाबी। लद्दाख हिंसा पर सामाजिक कार्यकर्ता सोनम वांगचुंग को गिरफ कर लद्दाखर पुलिस डीजी एसडी सिंह जामुवाल दाबी कर पाकिस्तान सहित संपर्क रही। पुलिस किछि दिन तले जड़े पाकिस्तानी गुइंदा अधिकारी को गिरफ करथिला। से भारतर गुइंदा सूचना संग्रह करी इस्लामाबाद पठाउथिले। आम निकटे तार रेकर्ड रही। अधिकारी वांगचुंग सह जोगाजोग रे थिले।
ୱାଙ୍ଗଚୁକ ପାକିସ୍ତାନର ଖବରକାଗଜ ଡନ୍ର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ସାମିଲ ହୋଇଥିଲେ। ସେ ବାଂଲାଦେଶ ବି ଯାଇସାରିଛନ୍ତି। ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ତଦନ୍ତ ଚାଲିଛି। ଆଉ ୱାଙ୍ଗଚୁକଙ୍କର ହିଂସାକୁ ଉସ୍କାଇବାର ଇତିହାସ ରହିଛି। ସେ ନିଜ ଭାଷଣରେ ଉସ୍କାଇବାରୁ ହିଂସାକାଣ୍ଡ ଘଟିଥିଲା। 4 ଜଣ ପ୍ରାଣ ହରାଇଥିଲେ ଓ 80ରୁ ଅଧିକ ଆହତ ହୋଇଥିଲେ। ଲେହ ହିଂସାରେ ବିଦେଶୀ ଶକ୍ତିର ହାତ ସମ୍ପର୍କରେ ତଦନ୍ତ ସମୟରେ ଆଉ 2 ଜଣଙ୍କୁ ଗିରଫ କରାଯାଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଦକ୍ଷିଣ ଆମେରିକାର 4 ରାଷ୍ଟ୍ର ଗସ୍ତରେ ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀ। ଲୋକସଭା ବିରୋଧୀ ଦଳର ନେତା ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀ 4ଟି ଦକ୍ଷିଣ ଆମେରିକୀୟ ରାଷ୍ଟ୍ର ଗସ୍ତରେ ଯାଇଛନ୍ତି। ଏହି ଗସ୍ତରେ ରାହୁଲ ରାଜନୈତିକ ନେତା, ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ଛାତ୍ର ଏବଂ ବ୍ୟବସାୟୀ ସମ୍ପ୍ରଦାୟର ସଦସ୍ୟଙ୍କ ସହ ଆଲୋଚନା କରିବାର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରହିଛି। ରାହୁଲ ବ୍ରାଜିଲ ଓ କଲମ୍ବିଆ ଗସ୍ତରେ ଯାଇ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ଛାତ୍ରଙ୍କ ସହିତ ଆଲୋଚନା କରିବେ। ଏହାପରେ ଗଣତାନ୍ତ୍ରିକ ଓ ରଣନୈତିକ ସମ୍ପର୍କକୁ ସୁଦୃଢ଼ କରିବା ପାଇଁ ଅନେକ ଦେଶର ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଓ ବରିଷ୍ଠ ନେତାଙ୍କ ସହିତ ବୈଠକରେ ଯୋଗ ଦେବେ। ଏହି ଗସ୍ତର ଶେଷ ଭାଗରେ ରାହୁଲ ଆମେରିକାର ଶୁଳ୍କକୁ ନେଇ ବ୍ୟବସାୟୀଙ୍କ ସହ ମଧ୍ୟ ଆଲୋଚନା କରିବାର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରହିଛି। ତେବେ ରାହୁଲଙ୍କ ଏହି ଗସ୍ତକୁ ନେଇ ବିଜେପି ପକ୍ଷରୁ କଟାକ୍ଷ କରାଯାଇଛି। ପଛଦ୍ୱାରରେ ରାହୁଲ କାହାକୁ ଭେଟିବେ ଏବଂ ଭାରତ ବିରୋଧୀ ଉପାଦାନ କିଏ ବୋଲି ବିଜେପି ମୁଖପାତ୍ର ପ୍ରଦୀପ ଭଣ୍ଡାରୀ ପ୍ରଶ୍ନ କରିଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଆରମ୍ଭ ହେଲା ଆମ ସାଥୀ ୟୁନିଫାଇଡ୍ ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍। ମିଳିବ 132 ପ୍ରକାର ସେବା। ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ସାଧାରଣ ପ୍ରଶାସନ ବିଭାଗ ଏକ ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ ନମ୍ବର ଜାରି କରିଛି। ଏହାକୁ କୁହାଯାଉଛି ଆମ ସାଥୀ ୟୁନିଫାଇଡ୍ ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍। ଏହି ନମ୍ବରଟି ହେଲା 9437292000। ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ସରକାରୀ ସୁବିଧା ପାଇବାକୁ ଏହାରି ମାଧ୍ୟମରେ ସାଧାରଣ ଲୋକେ ଆବେଦନ କରିପାରିବେ। କ୍ଷଣକରେ 132ଟି ପ୍ରକାରର ସରକାରୀ ସୁବିଧା ସକାଶେ ଆବେଦନ କରିହେବ। ଏହା ମଧ୍ୟରେ ରହିଛି ଆୟ ପ୍ରମାଣପତ୍ର, ଜନ୍ମ ମୃତ୍ୟୁ ପଞ୍ଜୀକରଣ, ଆଇନଗତ ଉତ୍ତରାଧିକାରୀ, ଡ୍ରାଇଭିଂ ଲାଇସେନ୍ସ, ଆରଟିଓ ସେବା ଇତ୍ୟାଦି। ପ୍ରଶାସନିକ ସେବାରେ ସମସ୍ୟାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଲେ ଅଭିଯୋଗ କରି ତାହାର ଟ୍ରାକ୍ କରିପାରିବେ। ଇ ଗଭର୍ଣ୍ଣାନ୍ସ ଜରିଆରେ ପ୍ରଶାସନିକ ସୁସ୍ଥତା ଆଣିବାକୁ ସରକାର ଏହି ପଦକ୍ଷେପ ନେଇଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଲଘୁଚାପ ବର୍ଷା ପାଇଁ 17 ଜିଲ୍ଲାକୁ ସତର୍କ କଲେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ। ଲଘୁଚାପ ଜନିତ ବର୍ଷା ଓ ସମ୍ଭାବ୍ୟ ବନ୍ୟା ସ୍ଥିତି ନେଇ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ ସମୀକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି। ପ୍ରଭାବିତ ହେବାକୁ ଥିବା 17ଟି ଜିଲ୍ଲାକୁ ସଜାଗ ରହିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି। ସମ୍ପୃକ୍ତ ଜିଲ୍ଲାରେ ସରକାରୀ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ଛୁଟି ବାତିଲ କରାଯାଇଛି। ଆବଶ୍ୟକ ପଡ଼ିଲେ ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି ଓ ଶିକ୍ଷାନୁଷ୍ଠାନ ବନ୍ଦ ରଖିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଛି। ବିଶେଷ କରି ପ୍ରଭାବିତ ଆଶଙ୍କା ଥିବା କୋରାପୁଟ, ମାଲକାନଗିରି, କଳାହାଣ୍ଡି, ନବରଙ୍ଗପୁର, ନୂଆପଡ଼ା, ବଲାଙ୍ଗୀର, ରାୟଗଡ଼ା, ଗଜପତି, କନ୍ଧମାଳ, ଗଞ୍ଜାମ, ନୟାଗଡ଼, ପୁରୀ, ଖୋର୍ଦ୍ଧା, ଢେଙ୍କାନାଳ, କଟକ, ଜଗତସିଂହପୁର ଓ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ ସହିତ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଆଲୋଚନା କରିଛନ୍ତି। ଜିଲ୍ଲା ଓ ବ୍ଲକ ସ୍ତରରେ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କକ୍ଷ 24 ଘଣ୍ଟା କାର୍ଯ୍ୟ କରିବ। ପାହାଡ଼ିଆ ଅଞ୍ଚଳରେ ଭୂସ୍ଖଳନର ଆଶଙ୍କା ଥିବାରୁ ଉକ୍ତ ଅଞ୍ଚଳଗୁଡ଼ିକୁ ଚିହ୍ନଟ କରି କ୍ଷେତ୍ରୀୟ କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ରହିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଜାଲ୍ ଏନ୍କାଉଣ୍ଟର ମାମଲା। ମାଓ ନେତାଙ୍କ ମୃତଦେହ ସଂରକ୍ଷିତ ରଖିବାକୁ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ। ମାଓବାଦୀ ନେତା କାଥା ରାମଚନ୍ଦ୍ର ରେଡ୍ଡୀଙ୍କ ଏନ୍କାଉଣ୍ଟର ମାମଲା ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟରେ ପହଞ୍ଚିଛି। ତାଙ୍କ ପୁଅ ଆଇନ ବିଭାଗର ଗବେଷକ ରାଜା ଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ଆବେଦନର ଶୁଣାଣି ହାଇକୋର୍ଟରେ ବିଳମ୍ବ ହୋଇଥିଲା। ତେଣୁ ସେ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ଯାଇଥିଲେ। ଜଷ୍ଟିସ୍ ଦୀପଙ୍କର ଦତ୍ତ ଓ ଜଷ୍ଟିସ୍ ଏସି ମସିହଙ୍କ ଖଣ୍ଡପୀଠ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି ହାଇକୋର୍ଟର ମାମଲାର ଶୁଣାଣି ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୃତଦେହ ସଂରକ୍ଷିତ ରହିବ। ପୂଜା ଛୁଟି ପରେ ତୁରନ୍ତ ଶୁଣାଣି ପାଇଁ ହାଇକୋର୍ଟଙ୍କୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଛି। ଗତ 22 ତାରିଖରେ ଛତିଶଗଡ଼ର ନାରାୟଣପାଟଣାରେ କାଥା ରାମଚନ୍ଦ୍ର ରେଡ୍ଡୀ ଓ କାଦିର ସତ୍ୟନାରାୟଣ ରେଡ୍ଡୀଙ୍କୁ ଏନ୍କାଉଣ୍ଟର କରାଯାଇଥିଲା। ଏହା ଜାଲ୍ ଏନ୍କାଉଣ୍ଟର ବୋଲି ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଥିଲା ବେଳେ ରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ପାଇଁ 7 ରାଜ୍ୟରେ କୋଟିରୁ ଅଧିକ ପୁରସ୍କାର ଥିବା ସରକାର ଦର୍ଶାଇଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଇରାନ ଓ ରୁଷ ମଧ୍ୟରେ $2,500 କୋଟି ଆଣବିକ ଚୁକ୍ତି। ନାଟୋ ସହ ଉତ୍ତେଜନା ବଢ଼ିବା ମଧ୍ୟରେ ରୁଷ ଏବେ ଇରାନ ସହିତ ଆଣବିକ ଚୁକ୍ତି କରିଛି। ବୁଝାମଣା ଅନୁସାରେ ଇରାନରେ ରୁଷ 4ଟି ନୂଆ ଆଣବିକ ପାୱାର ପ୍ଲାଣ୍ଟ ତିଆରି କରିବ। ଏଥିପାଇଁ ପ୍ରାୟ $2,500 କୋଟି ନିବେଶ କରାଯିବ। ରୁଷର ରାଜଧାନୀ ମସ୍କୋରେ ଏହି ରାଜିନାମାରେ ଉଭୟ ଦେଶ ସ୍ୱାକ୍ଷର କରିଛନ୍ତି। ଏବେ ଇରାନ ନିକଟରେ ଗୋଟିଏ ଆଣବିକ ପ୍ଲାଣ୍ଟ ବୁସହର ସହରରେ ରହିଛି। 1 ଗିଗାୱାଟ କ୍ଷମତାର ଏହି ପ୍ଲାଣ୍ଟକୁ ରୁଷ ତିଆରି କରିଥିଲା। ଉଲ୍ଲେଖଯୋଗ୍ୟ, ନିକଟରେ ଆମେରିକା ଓ ଇସ୍ରାଏଲ ଇରାନର ପରମାଣୁ କେନ୍ଦ୍ର ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ କରିଥିଲା। ଇରାନ ଉପରକୁ କଟକଣା ହଟାଇବା ଲାଗି ଜାତିସଂଘରେ ଆସିଥିବା ପ୍ରସ୍ତାବକୁ ଅନେକ ଦେଶ ବିରୋଧ କରିବାକୁ ତାହା ଖାରଜ ହୋଇଯାଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ରହିଛି ଏଣିକି ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳରେ ବଢିବ ରୋଜଗାର। ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳରେ ଲୋକଙ୍କ ଘରେ ରହିବେ ପର୍ଯ୍ୟଟକ। ଆସନ୍ତା 5 ବର୍ଷ ପାଇଁ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେବ ଏହି ଯୋଜନା। ଏନେଇ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ପର୍ଯ୍ୟଟନ ମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରଭାତୀ ପରିଡ଼ା। ଓଡ଼ିଶାର ଗ୍ରାମୀଣ ଏବଂ କମ୍ ଜଣାଶୁଣା ସ୍ଥାନ ଗୁଡ଼ିକରେ ହୋମଷ୍ଟେ ଏବଂ ବାସସ୍ଥାନରୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହିତ କରିବା,
पर्यटन संप्रदायर अंशग्रहण को उत्साहित करने स्थानीय नियुक्ति सृष्टि करने एवं पर्यटक मानक प्रामाणिक सांस्कृतिक एवं ग्रामीण अभिज्ञता प्रदान करने यह योजनार लक्ष्य। अधिसूचित ग्राम पंचायत रे नूतन गृह निवास यूनिट प्रतिष्ठा करने योग्य हिताधिकारी मानकु आर्थिक प्रोत्साहन प्रदान करा। एही योजना अधीन प्राय 450 नूतन गृह निवास 1800 शଯ୍ୟା ପାଇଁ योजना प्रस्तुत होईछि। एही योजना अधीन प्राय 450 नूतन गृह निवास 1800 शଯ୍ୟା ପାଇଁ योजना प्रस्तुति होईछि। अधिसूचित पंचायत रे जेकोसी बासिंदा 18 वर्षरू अधिक बयसर एक वैध आधार कार्ड एवं एक आधार लिंक बैंक अकाउंट थिबो एवं कोनोसी आईन अनुसार दोषी साब्यस्त होई नथिबा सेमाने योजनार लाभ पाइबाकू योग्य हेबे। परवर्ती खबर रही निशा मुक्त ग्राम गठन पाई अक्टोबर 2 रु 1 मास पाई चालिबो कार्यक्रम। निशा मुक्त ग्राम गठन पाई अंटा भिड़िले सरकार। आम संकल्प निशा नुहे जीवन ड्रग्स फ्री भुवनेश्वर पाई आयोजन हेबो द्वितीय पर्याय सचेतनता कार्यक्रम। मद्यपान करी गाड़ी चलना विरुद्ध रे स्वतंत्र अभियान चलाइबा पाई आरटीओ गुडी को निर्देश दिया जाइछि। अक्टोबर 2 रु 1 मास पाई चालिबो कार्यक्रम। प्रचार समय वार्ता प्रसार पाई पीआर एवं डीडब्ल्यू विभाग राज्यर समस्त ग्राम पंचायत एवं पंचायत समिति को सामिल करा जिवो। प्रत्येक ग्राम पंचायत रे 2 अक्टोबर रे ग्राम सभार एक स्वतंत्र बैठक डका जाई निशा समस्या पर आलोचना करा जिवो। निशा मुक्त ग्राम गठन पाई प्रयास करबाकू ग्राम पंचायत मानकू उत्साहित करा जिवो। सफल ग्राम पंचायत मानकू स्थानित करा जिवो एवं तापरे श्रेष्ठ 3 ग्राम पंचायत को पुरस्कार घोषणा करा जिवो बोली विभाग पक्षरु सूचना रहिछि। विभिन्न जंगल अंचल रे बेआईन गंजेई गछ लगाइबा नष्ट करिबा पाई वन विभाग एक स्वतंत्र अभियान करिवो। सेमाने गंजेई प्रवण जिल्ला गुडी को गंजेई मुक्त जंगल घोषणा करि पारंती एवं एथि पाई पुरस्कार पाई पारंती। तदनुसार 3 जन सफल क्षेत्र अधिकारी पुरस्कार मध्य घोषणा करा जिवो। अभियान समय तमाखु मद्यपान एवं निशा मुक्त विश्व वार्ता प्रसार पाई क्रीड़ा एवं युव सेवा विभाग मुख्यालय एवं राज्य स्तर में सामूहिक दौड़ आयोजन करा जिवो। परवर्ती खबर रही सरकार बड़ घोषणा। दशहरा पूर्व सरकारी कर्मचारी को मिलिबो मासकर बोनस। भारत में पार्वण आरंभ होइछि एवं एही अवसर में केंद्र सरकार सरकारी कर्मचारी मानकू एक गुरुत्वपूर्ण उपहार देइछन्ति। अर्थ मंत्रालय एक निर्देश जारी करिछि। निर्देश अनुसार केंद्र सरकार तांकर ग्रुप सी एवं अण गेजेटेड ग्रुप बी कर्मचारी मानकू 30 दिनर दरमा सहित बोनस प्रदान करिवे। अर्थ मंत्रालय अनुसार कर्मचारी माने 2024 रु 25 आर्थिक वर्ष रे 6,908 टंका बोनस पाइबे। एही निर्देश केंद्रीय कर्मचारी मानक मध्यरे खुशीर लहरी सृष्टि करिछि एवं सेमाने सेमानकर बोनस परिमाण को नै उत्साहित अछंती। सरकार कहिछन्ति जे 31 मार्च 2025 पर्यंत सेवारे थिबा एवं अति कम रे 6 मास धरि निरंतर काम करुथिबा कर्मचारी माने एही बोनस पाइबे। केंद्रीय अर्धसामरिक बाहिनी एवं सशस्त्र बाहिनीर समस्त कर्मचारी माने मध्य बोनस राशि पाइबे। एहा सहित केंद्र सरकार दरमा गठन अनुसार दरमा पाउथिबा केंद्र शासित अंचल गुड़िकर कर्मचारी माने मध्य एही बोनस पाइबे। जो कर्मचारी माने संपूर्ण एक वर्ष पई काम करिसथि सेमाने 6,908 टंकार बोनस पाइबे। जो माने संपूर्ण 12 मास पई काम करि नाहंती सेमाने प्रो राटा बोनस पाइबे। परवर्ती खबर रही हु होई बढ़ुची सुना दर। 24 कैरेट सुनार 10 ग्राम पिछा दाम 920 टंका वृद्धि। भुवनेश्वर में 24 कैरेट सुनार 10 ग्राम पिछा दाम 920 टंका वृद्धि पाई 1,16,400 टंका होईछि। सेहीपरि 22 कैरेट सुनार 10 ग्राम पिछा दाम 850 टंका बढ़ी 1,06,700 टंका होईछि। गत सप्ताह लगातार भावे सुना महंगा हेबारे लागिछि। सेहीपरि सहर में रूपा केजी 1,000 टंका बढ़ी 1,60,000 टंका होई परिछि। जातीय स्तर में सुना 10 ग्राम पिछा दाम सर्वकालीन रेकर्ड स्तर 1,19,500 टंका को वृद्धि पाई। विश्व स्तर में दर वृद्धि जारी रहिबा एवं भूराजनैतिक संकट प्रभाव में निवेशक माने सुनारे निवेश करुथिबार ताहार दाम बढ़ुथिबाकू कुहा जायछि। आंतर्जातिक बजार में सुनार आउंस पिछा दाम $3,831 रु अधिक होईछि। जेउ हार रे दर बढ़ुछि खूब शीघ्र दाम $4,000 अतिक्रम करिजिवो। आशंका करा जाउछि चलित वर्ष वर्तमान सुधा सुना दर रे 40,550 टंका वृद्धि घटिछि। 2024 डिसेंबर 31 रे सुना दर 78,950 टंका थिला।
পরবর্তী খবর হচ্ছে সারা রাজ্যরে অপারেশন অগ্নিকু সফলতা বেআইন বিস্ফোরক ভণ্ডার বিনা অনুমতিরে পরিবহন ও বেআইন আতসবাজি বিক্রয় উপরে রোক বেআইন বিস্ফোরক সামগ্রী পাই সাধারণ লোকଙ୍କ ধনজীবন বাজিরে লাগুଛି বেআইন ভাবে বিস্ফোরক বিক্রি গচ্ছিত ও চালাଣ କରୁଥିବା ବ୍ୟବସାୟୀଙ୍କୁ ବାନ୍ଧି ଜେଲ୍ ପଠାଇବାକୁ କଡ଼ା ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଛି ଏଯାଏଁ ରାଜ୍ୟରେ 8,24,60,60,700 ଟଙ୍କାର ବେଆଇନ ବିସ୍ଫୋରକ ସାମଗ୍ରୀ ଜବତ ହେବା ଘଟଣା ଉଦ୍ବେଗର କାରଣ ହୋଇଛି ଏନେଇ 184 ମାମଲା ପଞ୍ଜୀକରଣ ହେଉଥିବା ବେଳେ 133 ଜଣଙ୍କୁ ଗିରଫ କରାଯାଇଛି ଓ 45 ଜଣଙ୍କୁ ନୋଟିସ ଦିଆଯାଇଛି ପୋଲିସ ଡିଜି ବାଇ ବି କୁରାନିକାଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ କ୍ରମେ ରାଜ୍ୟବ୍ୟାପୀ ଅଗ୍ନି ନାମରେ ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଅଭିଯାନ ଗଲା 14ରୁ 27 ତାରିଖ ଯାଏଁ ଚାଲିଥିଲା ଏହି ଅଭିଯାନରେ ରାଜ୍ୟରେ ବେଆଇନ ଭାବେ ବିସ୍ଫୋରକ ସାମଗ୍ରୀ ଏକାଠି କରିବା ଚାଲାଣ କରିବା ଏବଂ ବିକ୍ରି କରିବାର ନଜରରେ ରଖାଯାଇଥିଲା ଏବେ ପାର୍ବଣ ଋତୁ ଚାଲିଥିବା ବେଳେ ଅକ୍ଟୋବରରେ ଦୀପାବଳି ଉତ୍ସବ ଆୟୋଜିତ ହେବାକୁ ଯାଉଛି ଏହି ଚଢଉରେ ଅନୁଗୁଳ ଜିଲ୍ଲାରେ 17ଟି ବେଆଇନ ବିସ୍ଫୋରକ ସାମଗ୍ରୀ କାରବାର ଜନିତ ମାମଲା ରୁଜୁ ହୋଇଥିବା ବେଳେ 5,730 କେଜି ବିସ୍ଫୋରକ ଗୋଟିଏ ଗାଡି ଜବତ ହୋଇଛି ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଅଛି ଅକ୍ଟୋବର 1 ସୁଦ୍ଧା ଆଧାର କାର୍ଡ ଅପଡେଟ୍ କରନ୍ତୁ ନଚେତ ଆପଣଙ୍କୁ ଅଧିକ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବାକୁ ପଡିବ ଅକ୍ଟୋବର 1 ତାରିଖ ଆସୁଛି ଆଧାର କାର୍ଡ ଧାରକଙ୍କ ପାଇଁ କିଛି ବଡ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଅକ୍ଟୋବର 1 ତାରିଖରୁ ନାମ ଠିକଣା ବୟସ ଇମେଲ ଆଇଡି ମୋବାଇଲ ନମ୍ବର ଫଟୋ ତଥା ଆଧାର କାର୍ଡରେ ଯେକୌଣସି ପରିବର୍ତ୍ତନ କିମ୍ବା ଆପଣଙ୍କର ଆଧାର ଅପଡେଟ୍ କରିବା ପାଇଁ ଅଧିକ ଖର୍ଚ୍ଚ ହେବ ଭାରତୀୟ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପରିଚୟ ପ୍ରାଧିକରଣ ମୌଳିକ ଏବଂ ବାୟୋମେଟ୍ରିକ ଅପଡେଟ୍ ପାଇଁ ଶୁଳ୍କ 25 ବୃଦ୍ଧି କରିଛି କିନ୍ତୁ ନୂତନ ଆଧାର କାର୍ଡ ତିଆରି ଏବେ ବି ମାଗଣା ହେବ ନିୟମ ଅନୁସାରେ ଆଧାର ଅପଡେଟ୍ ହାର ଅକ୍ଟୋବର 1 ତାରିଖରୁ ସାରା ଦେଶରେ ଲାଗୁ ହେବ ବର୍ତ୍ତମାନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣଙ୍କର ଓଡ଼ିଶା ଆଧାରରେ ଆପଣଙ୍କ ଆଧାର କାର୍ଡରେ ନାମ ଠିକଣା ବୟସ ଲିଙ୍ଗ ମୋବାଇଲ ନମ୍ବର ଇମେଲ ଆଇଡି ଇତ୍ୟାଦି ଅପଡେଟ୍ କରିବା ପାଇଁ କେବଳ 50 ଟଙ୍କା ଶୁଳ୍କ ଦେବାକୁ ପଡୁଥିଲା କିନ୍ତୁ ଏବେ ଏହି ଶୁଳ୍କ 75 ଟଙ୍କାକୁ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି ନୂତନ ନିୟମ ଅନୁଯାୟୀ ଆଧାର କାର୍ଡ ଧାରକମାନଙ୍କୁ ଏବେ ବାୟୋମେଟ୍ରିକ ଅପଡେଟ୍ ପାଇଁ 100 ଟଙ୍କା ବଦଳରେ 125 ଟଙ୍କା ଶୁଳ୍କ ଦେବାକୁ ପଡିବ ଏହା ସହିତ 5ରୁ 17 ବର୍ଷ ବୟସରେ ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ ବାୟୋମେଟ୍ରିକ ଅପଡେଟ୍ ମାଗଣା କରାଯାଇଛି ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଅଛି ବୁଧବାରରୁ ବଦଳିଯିବ ଏହି 7 ବଡ ନିୟମ ମଧ୍ୟବିତ୍ତଙ୍କ ପକେଟ ହେବ ଖାଲି ଅକ୍ଟୋବର 2025 ଆରମ୍ଭ ହେଉଛି ଏହା ସହିତ ଅନେକ ନିୟମ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବାକୁ ଯାଉଛି ଯାହା ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କ ଜୀବନ ଏବଂ ଆର୍ଥିକ ଯୋଜନାକୁ ସିଧାସଳଖ ପ୍ରଭାବିତ କରିପାରେ ଟ୍ରେନ୍ ଟିକେଟ ୟୁପିଆଇ ପେନସନ ଯୋଜନା ଅନଲାଇନ ଗେମିଂ ଏଲପିଜି ଏବଂ ବ୍ୟାଙ୍କିଂ ଭଳି ଜିନିଷ ପାଇଁ ନିୟମ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଉଛି ଏହି ପରିବର୍ତ୍ତନ ଗୁଡିକ ବିଷୟରେ ଅଜ୍ଞତା କ୍ଷତି ହୋଇପାରେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଅକ୍ଟୋବରରୁ ଲାଗୁ ହେବାକୁ ଥିବା ନିୟମ ବିଷୟରେ ଏଲପିଜି ସିଲିଣ୍ଡର ମୂଲ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ ତେଲ କମ୍ପାନୀ ଗୁଡିକ ଅକ୍ଟୋବର 1ରୁ ଏଲପିଜି ଏବଂ ବାଣିଜ୍ୟିକ ସିଲିଣ୍ଡରର ମୂଲ୍ୟ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବେ ଅକ୍ଟୋବର 1ରୁ ରେଳ ଯାତ୍ରୀଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ନୂତନ ନିୟମ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେବ କେବଳ ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଆଧାର କାର୍ଡ ଯାଞ୍ଚ କରାଯାଇଛି ସେମାନେ ରିଜର୍ଭେସନ ଖୋଲିବାର 15 ମିନିଟ ପୂର୍ବରୁ ଟିକେଟ ବୁକ୍ କରିପାରିବେ ଏହି ନିୟମ ଏବେ ସାଧାରଣ ରିଜର୍ଭେସନ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଯୁଜ୍ୟ ହେବ ତଥାପି ରେଳ କାଉଣ୍ଟରକୁ ଟିକେଟ କିଣୁଥିବା ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ସୁବିଧା ସମାନ ରହିବ ୟୁପିଆଇ ପେମେଣ୍ଟର ପରିବର୍ତ୍ତନ ଅକ୍ଟୋବର 1ରୁ ଆପଣ ୟୁପିଆଇ ବ୍ୟବହାର କରି ସମ୍ପର୍କୀୟ ଏବଂ ବନ୍ଧୁଙ୍କ ଠାରୁ ସିଧାସଳଖ ଟଙ୍କା ମାଗି ପାରିବେ ନାହିଁ ଏନପିସିଆଇ ଅନୁଯାୟୀ ଅନଲାଇନ ଠକେଇ ଏବଂ ଫିସିଂକୁ ରୋକିବା ପାଇଁ ଏହି ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯାଇଛି ଏହା ସହିତ ଆପଣ ଏବେ ୟୁପିଆଇ ମାଧ୍ୟମରେ ଏକ ସମୟରେ 5 ଲକ୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କାରବାର କରିପାରିବେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଅଛି ବଡଦାଣ୍ଡ ସମେତ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରର 1 କିମି ପରିଧି ଭିତରେ ମିଳିବନି ମଦ ଓ ଆମିଷ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରର ବଡଦାଣ୍ଡ ସମେତ 1 କିଲୋମିଟର ପରିଧି ଯାଏଁ ରହିବନି କୌଣସି ମଦ ଦୋକାନ ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ରକୁ ନିଶାମୁକ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ମୋହନ ସରକାର ବଡ ପଦକ୍ଷେପ ନେଇଛନ୍ତି ଏନେଇ ମା ଦୁର୍ଗାଙ୍କ ଅଷ୍ଟମୀ ପୂଜା ଅବସରରେ ଏହି ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ଆଇନ ମନ୍ତ୍ରୀ ପୃଥ୍ୱୀରାଜ ହରିଚନ୍ଦନ ଏହା ବ୍ୟତୀତ ମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି ଯେ ବଡଦାଣ୍ଡକୁ ସଂଯୋଗ କରୁଥିବା ଛୋଟ ଛୋଟ ରାସ୍ତାରେ ଆମିଷ ବିକ୍ରି ବନ୍ଦ ରହିବ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକତା ସୁରକ୍ଷା ଓ ମନ୍ଦିର ପାଖେ କୌଣସି ତାମସିକ କଥା ନ ରହୁ ମଦ ବିକ୍ରି ବନ୍ଦ ନିୟମ ଆସିବା ପରେ କଡାକଡି କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରାଯିବ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଅଛି ଅକ୍ଟୋବର 2025 ସ୍କୁଲ ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ଅତ୍ୟନ୍ତ ବିଶେଷ ମାସ ହେବାକୁ ଯାଉଛି ଏହି ମାସ ଅନେକ ପ୍ରମୁଖ ପର୍ବ ଏବଂ ବିଶେଷ ଅବସର ସହିତ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ଗାନ୍ଧୀ ଜୟନ୍ତୀ ଦଶହରା ଦୀପାବଳି ଗୋବର୍ଦ୍ଧନ ପୂଜା ଏବଂ ଭାଇ ଦୂଜ ଭଳି ଉତ୍ସବ ପାଳନ କରିବା ଫଳରେ ଅନେକ ସ୍କୁଲ ଛୁଟି ହେବ ରବିବାର ଏବଂ ଶନିବାର ଛୁଟି ମଧ୍ୟ ଯୋଡାଯିବ ଯାହାଦ୍ୱାରା ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ଆରାମ କରିବା ଏବଂ ପର୍ବଗୁଡ଼ିକୁ ଉପଭୋଗ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରଚୁର ସମୟ ପାଇବେ